बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मोहल्ले में मेरी मिठाई की छोटी सी दुकान थी। मिठाई बेचना हमारा ख़ानदानी पेशा है। मेरे अब्बू ख़ुद तो दुनिया से चले गए मगर मेरे लिए मिठाई की चलती हुई दुकान छोड़ गए। मैंने कॉलेज से एफ़ए किया तो अब्बू की तबीयत ख़राब रहने लगी। अब्बू हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ थे। शुगर अब काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब्बू दवाओं से इंसुलिन पर आ गए थे। अब्बू के दोनों मसाइल ही बैक वक्त बिगड़े हुए थे। कभी शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर हो जाता तो कभी बीपी। इसलिए मैंने एफ़ए का इम्तिहान दिया तो दुकान मैंने संभाल ली, क्योंकि अब्बू अब मज़ीद दुकान संभालने के काबिल नहीं रहे थे। इन्हें आराम की ज़रूरत थी। एक दिन अचानक अब्बू की शुगर इतनी बढ़ी कि हम उन्हें इमरजेंसी हस्पताल लेकर दौड़े। डॉक्टर्स ने फ़ौरन हस्पताल में दाखिल कर लिया और अब्बू जान का इलाज शुरू कर दिया गया। और फिर अब्बू की शुगर कम होने में नहीं आ रही थी। अचानक ही अब्बू का बीपी इतना बढ़ा कि अब्बू वफ़ात पा गए। मेरे साथ हस्पताल में मेरी अम्मी भी मौजूद थीं। अब्बू की मौत की खबर अम्मी के दिल पर क़यामत बनकर गुजरी, मगर अब क्या हो सकता था। हम अब्बू के मुर्दा जिस्म को लेकर घर पहुँचे, कफन दफन का इंतज़ाम किया। आखिर अब्बू हमें हमेशा के लिए छोड़कर मनु मटी तले दफन हो गए थे। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें भी थीं। दोनों ही शादीशुदा और अपने घरों में आबाद थीं। मेरी 2 बहनें और इनका पूरा ससुराल भी अब्बू की वफ़ात पर हमारे घर आया हुआ था। अब्बू के कुल हुए तो आने वाले मेहमानों ने भी अपने अपने घरों की राह ली। आदमी के मरने का शौक़ 3 दिन तक मनाया जाता है। जो ही कुल होता है ये शौक़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। आखिर दिल को भी सब्र आ ही जाता है। बेशक अल्लाह ने मौत तख्लीक की है तो हमारे दिलों को सब्र भी अता किया है। अब मैं मज़ीद आगे बढ़ना चाहता था, मगर अब्बू के दुनिया से चले जाने के बाद मैंने मज़ीद पढ़ाई का फ़ैसला तर्क कर दिया और दुकान की ज़िम्मेदारी संभाल ली। हमारी मिठाई पूरे मोहल्ले में बहुत पसंद की जाती थी। अब्बू सारी मिठाई खुद तैयार किया करते थे। अब्बू के हाथ में बहुत जायका था। इस मकसद के लिए अब्बू ने 2 मुलाजिम भी रखे हुए थे। अब्बू ने इन्हें अच्छा खासा ट्रेन कर दिया था। मुझे मिठाई बनाने के बारे में कुछ खास इल्म नहीं था, लिहाजा मैंने दुकान के मुलाजिमीन के साथ मिलकर इस हुनर पर भरपूर तवज्जो दी थी, क्योंकि अब से दुकान मेरी ज़िम्मेदारी थी। मेरी पहली कोशिश ही थी कि मिठाई के मयार में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और मैं दुकान का मयार मज़ीद बुलंद करने में कामयाब हो गया। जब से दुकान संभाली थी, कारोबार के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था कि कारोबार कैसे करना है, मगर मेरी इस कामयाबी ने मेरा हौसला बहुत बढ़ा दिया। मेरी मिठाई की दुकान बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। एक दिन एक नौजवान लड़की मेरी दुकान पर 2 किलो बर्फ़ी लेने के लिए आई। उसने कहा, मेरे घर में एक बहुत अहम तकरीब है, अगर मेहमानों को बर्फ़ी पसंद ना आई तो ये बर्फ़ी वापस लेकर आऊँगी और अपने पैसे भी वापस लूँगी। मैंने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं मोहल्ले के किसी घर में हमारी मिठाई गई हो, लोगों को पसंद ना आई हो, मगर फिर मुझे आपकी बात मंजूर है, क्योंकि मैं जानता हूँ मिठाई आपके मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी। मैंने मिठाई पैक करके उसे दी। उसने मिठाई ली और वो चली गई। अगले दिन वो वापस ना आई। मैंने सोचा, अल्लाह का शुक्र है, लगता है कि इनको मिठाई पसंद आ गई है। मैं घर गया तो बड़ी बाजी अम्मी से मिलने के लिए आई हुई थी। बड़ी बाजी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। ये गलत नहीं था कि बाजी ने इन्हें लाड प्यार में बहुत बिगाड़ रखा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, वो मामू मामू करते मुझसे लिपट गए और कहने लगे, हमें अभी घुमाने लेकर चले, मैं बहुत थका हुआ था। मैंने कहा, इस वक्त बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं, मगर बाजी के बच्चों की एक ख़ास बात थी, अगर इन्हें मानने से इनकार किया जाए तो वो ज़मीन पर लेटकर रोने लगते हैं, तभी खामोश होते हैं जब इनकी बात मान ली जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब्बा जी के दोनों जुड़वां बेटों की उम्र 5 साल थी। छोटी बेटी अभी सिर्फ 3 साल की थी। मज़ा तो तब आया कि जब मैंने बाहर जाने से इनकार किया। बाजी के 3 बच्चे ज़मीन पर लेटकर रोने लगे, हाथ पांव मारने लगे। मुझे ये देखकर बहुत हंसी आई। मैंने बाजी से कहा, बाजी, आपने अपने बच्चों को अपनी बात मनवाने के लिए ट्यूशन कहाँ से दिलवाई है? बाजी ने हंसते हुए जवाब दिया, ये ऊपर से ही ट्यूशन लेकर आए हैं। बाजी के बच्चों से जीतना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि वो अपनी बात पर शिद्दत से कायम थे।
पूरा घर उनके रोने की आवाज़ें गूंज रही थीं। मेरी छोटे हिस्स ने मुझे सिग्नल दे दिया था, अगर मैं इनको बाहर लेकर ना गया तो मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा चारों नाचार में उठा, भांजी को गोद में उठाया और अपनी मोटरसाइकिल पर अपने दोनों भांजियों और भांजी को लेकर इन्हें घुमाने ले गया। पहले मैंने इन्हें मोटरसाइकिल पर खूब सवारी करवाई। वापसी पर इन्हें चीज़ें दिलाने की गर्ज से एक बेकरी में ले आया। ये बेकरी हमारे इलाके की अच्छी बेकरीज में शामिल थी। दोनों भांजे मेरे साथ थे। भांजी को मैंने गोद में उठा रखा था। मेरे भांजे चिप्स खरीदना चाहते थे। मेरे भांजे चिप्स की रैक पर लगे चिप्स देख रहे थे कि मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई, मेरे घर में एक बहुत अहम तकरीब है। अगर मेहमानों को बर्फ़ी पसंद आई तो ये बर्फ़ी वापस लेकर आऊँगी और अपने पैसे भी वापस लूँगी। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीछे वही नौजवान लड़की खड़ी थी जो मेरी मिठाई की दुकान पर भी बर्फ़ी लेने आती थी। दुकानदार ने कहा, इंशाअल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उस लड़की ने बर्फ़ी ली और चली गई। मैं हैरत से उस लड़की को देख रहा था कि मेरी भांजी ने अपने छोटे छोटे हाथ मेरे चेहरे पर रखते हुए कहा, मामू चिप्स लेना है। मैंने अपने दोनों भांजी और भांजी के लिए चिप्स खरीदे और मोटरसाइकिल पर आकर बैठ गया। घर पहुंचा तो बाजी हमारी मुंतज़िर थीं। बच्चों को देखते ही मुस्कुरा उठीं, कहने लगीं, इतनी देर क्यों लगाती है। मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा, मेरे भांजो और भांजी ने आराम नहीं करने दिया, इसलिए बाहर गया तो सोचा अब इनको सही तरीके से घुमा दूं, कहीं ऐसा ना हो घर पहुंचते ही ज़मीन पर लेटकर फिर रोने लग जाएं। बाजी मेरी बात पर हंस पड़ी और बच्चों से कहने लगी, चलो शाबाश, तुम लोग अंदर चलो, अब रात बहुत हो गई है, ये चिप्स रख दो, ये खाना सुबह। मगर तीनों बच्चों में से किसी ने भी अपने चिप्स का पैकेट बाजी के हवाले न किया। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद बाजी जाने के लिए तैयार बैठी थी। मैंने कहा, भाजी क्या आप सिर्फ 3 दिन के लिए आई हैं? बाजी ने जवाब दिया, नहीं, रहने तो मैं 1 हफ्ते के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे भाई को बहुत ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं घर आकर इनके साथ थोड़ी तैयारी करा दूं। मैंने कहा, बाजी वो तैयारी खुद भी तो कर सकते थे, ये इतनी बड़ी बात थोड़ी है। बाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए तुम ये बात कर रहे हो, वरना शादी के बाद तो सारा इख्तियार बीवी के हाथ में आ जाता है। मर्द को तो ये भी नहीं पता होता कि इसकी जुराब कहाँ रखी है, टाई कहाँ रखी है, रुमाल कहाँ है, बंद जूते कहाँ पड़े हैं और सैंडल वगैरह कहाँ। फिर बाजी अम्मी की तरफ मतवज्जे हुई और बोली, अम्मी बस हमारी बातें सुनकर मुस्कुराते रहना, मेरे निकम्मे भाई की शादी कब कर रही हैं? हमारा एक ही भाई है, जल्दी इसकी शादी करें ताकि मेरे भतीजे भी ज़मीन पर लेटकर रोए, हर चीज़ खाने के लिए ज़िद करें। अम्मी ने कहा, बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, 1-2 लड़कियां मेरी नज़र में हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने बेटे के चेहरे पर सहरा सजाऊंगी। मैंने कहा, लो जी बाजी, और फिर अम्मी शुरू हो गई। मैं उठकर दुकान की तरफ चल दिया और बोला, अम्मी मैं दुकान पर जा रहा हूँ। पीछे से मुझे बाजी की आवाज़ आई। शर्मा गया मेरा शर्मीला भाई। बाजी की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और दुकान की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिन बाद वो लड़की दोबारा मेरी दुकान पर आई और कहने लगी, तुम्हारी बर्फ़ी मेरे ख़ानदान में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए मुझे 2 किलो बर्फ़ी और तोल दो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो आपसे कहा था कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये हमारा ख़ानदानी काम है। मेरे वालिद बहुत अच्छी मिठाई बनाया करते थे, इनके हाथ की बनाई हुई मिठाई हमारे पूरे मोहल्ले में मशहूर है। वो लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी बर्फ़ी मेरी सहेलियों को भी बहुत पसंद आई है, मगर मैंने इन्हें आपकी दुकान का नहीं बताया। मैंने पूछा, वो क्यों? बोली, वो सारी आपकी दुकान से रोज़ बर्फ़ी खाने पहुंच जाती। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराने की अदाकारी की, मगर मुझे उसकी बात समझ नहीं आई थी। उसने बर्फ़ी ख़रीदी और चली गई। मैंने एक बात नोट की थी, जब भी वो मेरी दुकान से वापस जाती अपने पीछे ख़ास किस्म की खुशबू छोड़ जाती। यकीनन ये खुशबू बहुत अच्छी थी। मैं काफ़ी देर तक इस खुशबू को महसूस करता रहा। तासीर बेटा, मिठाई बनाने का काफ़ी काम ख़त्म हो गया है, आपको जल्दी मंगवाना होगा वरना काम में हर्ज होगा। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा उस खुशबू के शहर में खोया हुआ था। मुझे ख्यालों में खोया देखकर रहमत चचा ने मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाई और बोले, कहाँ खोए हुए हो? अचानक जैसे मैं होश में आ गया। मैंने कहा, जी रहमत चाचा, मैं माजरे चाहता हूँ, बस कुछ सोच रहा था। रहमत चाचा ने कहा, बेटा जब ये लड़की दुकान से वापस जाती है, इसके जाने के बाद तुम इस तरह खो जाते हो, क्या बात है? मैंने नज़रें चुराते हुए कहा, नहीं रहमत चाचा, बस यूं ही। रहमत चाचा मेरे वालिद के पुराने दोस्त थे, बरसों से
وہ ابو کے ساتھ کام کرتے آئے ہیں، میرے لیے وہ ملازم کی جگہ میرے ابو کے جیسے ہیں۔ وہ بولے، میری نصیحت ہے بیٹا، دھیان کرنا، میں نے یہ لڑکی اس سے پہلے محلے میں نہیں دیکھی، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے۔ میں نے جواب دیا، جی جی رحمت چاچا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج میں نے معمول سے پہلے ہی دکان بند کر دی تھی۔ میں جلدی جلدی گھر کی طرف چل پڑا کیونکہ آج مجھے بہت تھکاوٹ تھی اور میں کھانا کھا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا، میں نے امی کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بستر پر لیٹا ہی تھا کہ امی میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، کیا بات ہے بیٹا، آج تم جلدی آ گئے، تھکے ہوئے ہو؟ امی کو دیکھتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، امی کوئی خاص بات نہیں، بس آج تھکاوٹ تھی، دل چاہا کہ جلدی کھانا کھا کر سو جاؤں۔ امی کہنے لگی، اچھا تو یہ بات ہے، کھانا تو بالکل تیار ہے، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لے کر آتی ہوں، میں نے تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا، کیا ضروری بات ہے؟ امی جان بولی، وہ اتنی بھی خاص نہیں ہے، تم اٹھو اور پہلے منہ دھو لو۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے چلی گئیں۔ میں بھی اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر چینج کیا تو اتنے میں امی ٹرے میں میری پسند کا کھانا سجائے چلی آئیں۔ امی نے ٹرے میرے سامنے رکھا۔ میں نے کہا، واہ امی، آج تو آپ نے دل خوش کر دیا، کڑھی چاول مجھے بہت پسند ہے۔ امی نے کہا، بس بیٹا، میرا تو بس چلے میں روز ہی تمہیں بنا کر کھلاؤں، مگر کیا کروں، کڑھی بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور اب اتنی زیادہ کام کرنے کی میری عمر رہی بھی کہاں ہے۔ میں نے امی سے کہا، امی، میں نے یہ کب کہا کہ آپ روز بنائیں، میرے لیے تو آپ کی صحت بہت اہم ہے۔ امی نے اس لیے کہا، میں نے اس کا حل سوچا ہے کہ ایک پیاری سی بہو لے آؤں تاکہ میری ذمہ داریاں کم ہوں۔ میں نے خاموشی سے امی کی بات سن لی۔ وہ بولی، نذیر بھائی کی چھوٹی بیٹی، اس پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، ایف اے بھی اسی سال مکمل کر لے گی، شکل و صورت بھی اچھی ہے، مگر اس بچے کی اتنی اہم خوبیاں، اس کا اخلاق ہے۔ آمنہ بھابی نے اپنی ساری بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ تم سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا، جی امی، میں بالکل سن رہا ہوں۔ وہ بولی، اگر سن رہے ہو تو کوئی جواب دو۔ میں نے کہا، امی، میں کیا جواب دوں، میں نے تو کوئی لڑکی پسند نہیں کر رکھی تھی کہ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے شادی کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دینا ہے، آپ جہاں کہیں گی میں وہیں شادی کر لوں گا۔ امی نے خوشی سے کہا، ماشاءاللہ، میرے بیٹے جیسا فرما بردار بیٹا محلے میں شاید ہی کسی کا ہوگا۔ تجھے دیکھ کر تو میں ایک ہی بات سوچتی ہوں، ضرور تو میری کسی نیکی کا صلہ ہے۔ اس کے بعد امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں کل ہی نذیر بھائی کے گھر جاؤں گی رشتہ لے کر، خوش رہو بیٹا۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے چلی گئی تھیں۔ میں کھانا کھا کر بستر پر لیٹا۔ میں آج بہت ہی زیادہ تھکا ہوا تھا۔ میں ایک تاریک راستے پر چلا جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان بھی تھا کہ کیا کروں، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، چلنا بھی ضروری تھا، مجھے جلد از جلد اندھیرے سے نکلنا ہوگا، ضرور آس پاس کوئی روشنی تو ہوگی۔ میں نے خود سے کہا، اوف اللہ، میں گرتے گرتے بچا، ٹھوکر لگی، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا تھا، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے پاؤں میں بھی چوٹ آئی تھی، مگر میں نے اس چوٹ کی پرواہ نہیں کی۔ میں اندھیرے میں چل رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک روشنی نظر آئی۔ یہ تو موم بتی تھی، جلتی ہوئی موم بتی، کسی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ مجھے اس کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، مگر اس کی خوبصورت رس کھولتی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بولی، جس اندھیرے راستے پر تم چل رہے ہو، یہ راستہ صرف ایک ہی طرف جاتا ہے اور وہ روشنی میں ہوں جس روشنی کی طرف یہ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی میرے آگے آگے چل پڑی اور بولی، روشنی میرے پاس ہے، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر وہ لڑکی غائب ہو گئی، مگر اچانک ہی میرے ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں ایک قبرستان میں کھڑا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں، میں تو کہیں اور جا رہا تھا، اس راستے پر تو کوئی قبرستان بھی نہیں ہے، میں یہاں کیسے آن پہنچا؟ اچانک مجھے وہی آواز دوبارہ سے سنائی دی، اگر تم چاہو تو یہ روشنی ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو سکتی ہے۔ اسی لمحے مجھے ایسا لگا کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس لمس کو محسوس کرتا تھا جو میرے قریب سے قریب تر آ رہا تھا۔ اسی لمحے میرے کانوں میں آواز گونجی، تاثیر، اور ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں سوتے سوتے اٹھا، آنکھیں کھولیں، گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کتنا عجیب خواب تھا، میری تو نظر نیند خراب ہو گئی۔ لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا ہوں، تبھی مجھے ایسے عجیب و غریب خواب نظر آ رہے ہیں۔ دل ہی دل میں یہ خیال آیا۔ میں نے واپس اپنے تکیے پر سر رکھا اور سو گیا۔
चंद दिन बाद सुबह सवेरे नाश्ते के बाद अपनी दुकान के लिए निकलने लगा। पीछे से अम्मी ने आवाज़ दी, रुको बेटा। मैंने पलटकर अम्मी की तरफ देखा। वो किचन में खड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगी, चंद दिन पहले मैं नज़ीर भाई के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गई थी। इन्होंने सोचकर जवाब देने का कहा था। कल शाम नज़ीर भाई की कॉल आई थी। वो और भाभी हमारे घर आना चाह रहे थे। बस उनका यही कहना था कि शाम को जल्दी घर आ जाना। मैंने जवाबन कहा, ठीक है अम्मी, आ जाऊँगा। मैं दुकान पर पहुँचा तो रहमत चचा बोले, बरखुरदार, आजकल तुम दुकान पर लेट आने लगे हो, क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं रहमत चचा, बस आजकल तबीयत थकी थकी और बोझल रहती है। शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, आज मैंने जल्दी जाना है। रहमत चचा बोले, यही तो देर से आते हो और जल्दी जाते हो बेटा, इस तरह तो कारोबार मुतासिर होगा। मैंने कहा, मैं जल्दी जाऊंगा, मगर आपने दुकान को 10 बजे तक खुले रखना है। मैं सिर्फ मेहमानों के सामने हाजिरी दूंगा, इशा पढ़कर वापस आ जाऊंगा। मुझे भी एहसास हो रहा है कि रोज़ इस तरह करने से मेरे ग्राहक ख़राब होंगे। रहमत चचा बोले, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आजकल दुकान पर बड़ी मसरूफियत रहती है, सारा दिन ग्राहकों का रश होता है। मगरिब के बाद अम्मी का फ़ोन आ गया। बोली, बस बेटा थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। मैंने कहा, अम्मी मैं 10 मिनट में आया। रहमत चचा आप दुकान संभालें, मुझे अम्मी बुला रही हैं। ये कहकर मैं दुकान से निकला। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। पीछे से रहमत चचा बोले, आराम से बेटा, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेहमान खाने में दाखिल हुआ। नज़ीर चचा और चची को सलाम करके सोफ़े पर बैठ गया। रस्मी गुफ्तगू चलती रही। इशा का वक्त हुआ, मैंने इजाज़त दी। चचा जान आप इजाज़त दें तो मैंने नमाज़ पढ़कर वापस दुकान में जाना है। वो बोले, हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी मसरूफियत का इल्म है, तुम चले जाओ। मिलने मिलाने की एक रस्म थी, वो पूरी हो गई। मैं घर से निकला, सीधा मस्जिद पहुंचा, इशा की नमाज अदा की, मोटरसाइकिल पर बैठा दुकान की तरफ रवाना हो गया। मैं थोड़ी दूर ही गया होऊंगा कि रास्ते में वही लड़की खड़ी थी। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। मैंने उसके करीब जाकर मोटरसाइकिल रोका। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम रो रही हो? मैं जिसे पसंद करती थी वो किसी और से शादी करने वाला है। उसकी बात सुनकर मुझे इस लड़की का बेबाक अंदाज हैरान कर गया। वो मेरी दुकान से चंद मरतबा बर्फ़ी लेकर ही गई थी। ग्राहक दुकानदार के अलावा इसके साथ मेरा रिश्ता ही क्या था। वो इस अंदाज में गली में खड़ी रात के अंधेरे में मुझे रोक कर ये बात कह रही थी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि गली सुनसान थी, गली में कोई नहीं था। मैंने उसके चेहरे पर नज़र डाली। उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू गिरकर उसके गालों पर बह रहे थे। मैंने पूछा, आप रात के इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी हो? वो बोली, मुझे घर जाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा, देखें, रात के वक्त यूँ बाहर फिरना ठीक नहीं है, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, ठीक है। जैसे ही उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा, मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे हल्का सा करंट लगा हो। उसका हाथ बहुत गर्म था। मैंने मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दी। उसके बताए हुए रास्ते की तरफ चल पड़ा। मैंने कहा, आपका हाथ बहुत गर्म है, क्या आपको बुखार है? उसने ये सुना तो मेरे कंधे से हाथ हटा लिया और बोली, माफ़ी चाहती हूँ, आपको तकलीफ़ हुई। उसकी बताई हुई मतलूबा जगह पर पहुँचा। ये एक सुनसान जगह थी। मैंने कहा, यहाँ तो कोई घर नहीं है। बोली, मेरा घर आगे है, मैं यहाँ खुद इसलिए उतर रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो आपके लिए मसला बन जाएगा। वो मुझे शुक्रिया कहकर चल पड़ी। वो मेरी नज़रों से ओझल हुई। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। अरे ये क्या, 9:30 बज गए। रहमत चचा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, जल्दी चलो। तासीर ये कहकर मैंने बाइक स्टार्ट की और दुकान की तरफ रवाना हो गया। मैं दुकान पर पहुंचा। रहमत चचा बोले, शुक्र है कि तुम आ गए, मेहमान चले गए या नहीं? मैंने कहा, पता नहीं, चले गए होंगे। इन्होंने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा और बोले, शाम को जब तुम घर के लिए निकले, तुम्हारे जाने के ठीक 10 मिनट बाद वही लड़की बर्फ़ी लेने दुकान में आई। पहले उसने तुम्हारा पूछा। मैंने बताया कि तुम किसी ज़रूरी काम से घर गए हो। वो वापस जाने लगी। मैंने कहा, अपनी बर्फ़ी तो लेती जाए। बोली, बाद में ले जाऊंगी। पता नहीं बेटा, उस लड़की को देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। ये हमारे मोहल्ले की नहीं है, रोज़ ना जाने कहाँ से आ जाती है। रहमत चचा ने एक बार फिर मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाई और बोले, तुम कहाँ खो गए हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ। बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि अगले जुमे हम नज़ीर भाई के घर चलें, बाकायदा मंगनी करते हैं, साथ साथ शादी की तारीख भी रख देंगे। तुम क्या कहते हो? मैं सहन में कुर्सी पर बैठा अपना पसंदीदा नावल पढ़ रहा था। अम्मी चारपाई पर बैठी सब्ज़ी बना रही थी। मैंने कहा, आपको जैसा बेहतर लगे। मैंने कब आपकी बात से इनकार किया है?
امی نے کہا پھر یوں کرتے ہیں، میں نذیر بھائی کو فون کر دیتی ہوں کہ جمعے کے بعد ہم ان کی طرف منگنی کی رسم ادا کرنے آئیں گے، بس تم نے خیال رکھنا ہے، کوئی نئی مصروفیت نہیں نکالنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ عجیب سا دکھنے والا ایک شخص میری دکان میں آیا، ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور کہا پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ آج رحمت چچا نے بھی دکان سے چھٹی لی، دوسرا ملازم بھی نہیں آیا تھا، میں دکان پر اکیلا تھا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور پوچھا آپ کو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا؟ وہ بولا اس لیے کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، دراصل میں یہاں کسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کسے ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ وہ بولا میری ایک بیٹی ہے، کئی دن سے گھر نہیں آئی، اسے ہی تلاش کر رہا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا، بیٹی کے کئی دن سے گھر نہ آنے والی بات کتنے آرام سے بتا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے گمشدگی کی درخواست تھانے میں جمع کروائی ہے؟ وہ بولا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی یوں ہی مجھ سے لڑ کر چلی جاتی ہے مگر پھر واپس آ جاتی ہے، اب تو وہ بہت عجیب و غریب ضدیں کرنے لگ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور بولا مجھے امید ہے وہ شام تک گھر آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ میں اس کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا ہمارے معاشرے میں تو ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ بیٹیاں گھر سے ناراض ہو کر چلی جائیں اور کئی دن تک واپس نہ آئیں۔ بڑی ہی عجیب بیٹی ہے، اس سے زیادہ اس کا باپ عجیب ہے جو اس کی گمشدگی کی خبر اتنے آرام سے سنا رہا ہے۔ میں نے خود سے سوال کیا تاثیر ایک بار چیک کر لے، تو پاکستان میں ہی رہ رہا ہے یا یورپ میں؟ اپنے ہی دل کی آواز سن کر میں ہنس پڑا، کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا، میں نے 12 بجے دکان بند کرنا ہوتی تھی کیونکہ جمعے کے بعد میں نے امی کے ساتھ چچا نذیر کے گھر منگنی کی رسم کے لیے جانا تھا۔ امی نے گھر سے نکلتے ہوئے کئی بار مجھے تاکید کی تھی کہ صورت بھی تم نے دیر نہیں کرنی، لہٰذا میں 11:30 بجے ہی دکان بند کر دی، کچھ سودا سلف خریدا اور وقت پر گھر پہنچا۔ امی نے اپنی ہونے والی بہو کے لیے بڑا خرچہ کیا تھا، مہنگے تحائف خریدے تھے۔ امی وہ تحائف پیک کرنے میں مصروف تھیں، مجھے دیکھ کر کہنے لگیں شکر ہے کہ تم جلدی آ گئے۔ میں نے کہا امی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، آخر کو ہم نے جمعے کے بعد آ جانا ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ امی نے کہا مجھے معلوم ہے بیٹے، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسے موقعوں پر حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ بندہ لیٹ نہ ہو۔ آخر جمعے کی نماز ادا کر کے میں اور امی منگنی کی رسم کرنے کے لیے چچا نذیر کے گھر پہنچے۔ منگنی کی رسم تو کیا تھی، بات تو ویسے ہی پکی ہو چکی تھی۔ امی اپنے ہونے والی بہو کو سونے کی انگوٹھی پہنانا چاہتی تھیں، دنیا داری کی رسم تھی اور کچھ نہیں، اس لیے میری دونوں بہنیں منگنی پر بھی نہ آئی تھیں۔ انہوں نے امی کو فون کر دیا کہ شادی جلدی کریں تاکہ دھوم دھام سے میری شادی کی تیاری ہو سکے۔ نذیر چچا کی بیٹی کا نام الفت تھا۔ میں نے الفت سے کہا میرے گھر کو ہمیشہ اپنا گھر سمجھنا، میں تمہیں بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ امی نے کہا کیونکہ میرے جیسی تنہا عورت کی زندگی کی رونق تم دونوں ہی ہو۔ منگنی کی رسم سے فارغ ہو کر ہم گھر پہنچ گئے۔ تھک ہار کر میں اپنے بستر پر لیٹا، میری آنکھوں میں الفت کی معصوم مسکراہٹ کی روشنی جھلملانے لگی۔ چونکہ نذیر چچا کے گھر اور ہمارے گھر کا آپس میں کوئی پردہ نہیں تھا، میرا پہلے بھی کئی بار الفت سے آمنا سامنا ہو چکا تھا، مگر آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہو۔ میرے دل میں آج تک اس کے لیے ایسے احساسات پیدا نہیں ہوئے تھے جو میں آج محسوس کر رہا تھا۔ میں کافی دیر الفت کو سوچتا رہا، نہ جانے کب میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا میرے کمرے میں کھڑکی کی لگی موٹی موٹی لوہے کی سلاخیں کوئی ہلا رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو سفید رنگ کے 2 نازک ہاتھ تھے جنہوں نے ان سلاخوں کو پکڑا ہوا تھا۔ اچانک کھڑکی کے باہر سے آواز آئی، کھڑکی کھولو۔ ان ہاتھوں نے ان سلاخوں کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ باہر اندھیرا تھا، مجھے 2 ہاتھوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آواز تو پہچان گیا تھا کہ یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جو پہلے بھی میں نے کبھی خواب میں سنی تھی۔ اچانک اس کی آواز میں تیزی آ گئی، وہ زور زور سے سلاخوں کو ہلانے لگی جیسے کہ ابھی توڑ ڈالے گی۔ اب وہ زور زور سے چلانے لگی، کھڑکی کھولو کھولو کھڑکی۔ اچانک ایک ہاتھ سلاخوں کے اندر سے ہوتا ہوا میری طرف بڑھا اور خوف سے میری آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن میں دکان پر بیٹھا رات کو نظر آنے والے خواب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک شخص میری دکان پر آیا۔ اس نے کہا مجھے 100 کلو بھالو شاہی چاہیے، کیا مل جائے گی؟ آپ کو کب تک چاہیے؟ وہ بولا کل شام کو ہمارے گھر پر ایک خاص تقریب ہے، بہت سارے مہمان آ رہے ہیں، اس لیے مجھے ہر حالت میں کل شام تک چاہیے۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کو کل شام تک آرڈر تیار ملے گا۔
उस शख्स ने कहा, हो सकता है मैं मसरूफियत की वजह से ना आ पाऊँ। अगर मैं ना आ सका तो क्या आप मुझे ये मिठाई पहुंचा देंगे? मैंने कहा, बिल्कुल पहुंचा दूंगा, आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ मुझे कुछ एडवांस देते जाएं। उसने पूछा, कितना खर्चा आएगा? मैंने उसे मतलूबा कीमत बताई और बोला, अगर आप आधे पैसे एडवांस दे दें तो मुझे आपका काम शुरू करने में आसानी होगी। उसने सारे के सारे पैसे मेरे सामने रख दिए और बोला, मैं आपको सारे पैसे अभी दे देता हूँ ताकि आप इनका काम आसानी से कर सकें। आपने सिर्फ मेरे साथ इतना ताउन करना है कि अगर कल मैं मिठाई लेने ना आ सकूं तो आपने मुझ तक पहुंचा देना है। मैंने पैसे लिए, उसके सामने डायरी रख दी। मैंने कहा, इस पर अपना पता लिख दें। उसने अपने घर का पता उस डायरी पर लिख दिया और फिर चला गया। एक दिन में 100 किलो मिठाई का ऑर्डर सुनकर चचा रहमत भी खुश हो गए। बोले, बेटा मुझे लग रहा है अब तुम्हारी दुकान चल पड़ी है, इतने बड़े ऑर्डर तुम्हारे पास आने लगे हैं। हम सब बहुत खुश थे। हमने हर हाल तक कल शाम तक ये ऑर्डर तैयार करना था। पूरा दिन और पूरी रात इसी ऑर्डर को तैयार करने में लगे रहे। ऑर्डर तैयार हो गया। मेरे मुलाजिम ने कहा, भाई आप कहें तो ये ऑर्डर हम डिलीवर कर दें क्योंकि अभी तक ये मिठाई ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा, नहीं, ये मिठाई रहने दो, दुकान में ही रहेगी। जब वो लोग आएंगे तो ले जाएंगे, देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, या फिर मैं मिठाई पहुंचाने के लिए खुद जाऊंगा। हमारी गाड़ी उस घर के गेट पर रुकी। दरवाजे पर बेल तो नहीं थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दिल ही दिल में मैंने सोचा, घर तो बहुत बड़ा है। इतने में 2 शख्स बाहर निकले। इनमें से एक वही था जो मिठाई का ऑर्डर देने के लिए मेरी दुकान पर आया था। मुझसे मिला और बहुत खुश हुआ। उसने 2-3 और लोगों को बुलाया। वो लोग मिठाई लेकर अंदर चले गए। फिर उस शख्स ने मुझसे कहा, आप भी अंदर आए ना? मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, आपकी ये निजी तकरीब है, आप लोग खुशी मनाएं। वो शख्स मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, हमारी ये तकरीब आपके बगैर नामुकम्मल है। मुझे अंदर ले जाने के लिए इसरार करने लगा। आखिरकार उसके बहुत ज़्यादा इसरार पर मैंने अंदर जाने की हामी भर ली। उस आदमी ने गाड़ी वाले से कहा, आप वापस चले जाएं, मैं इन्हें खुद इनके छोड़ दूंगा। और फिर गाड़ी वाला वापस चला गया। उस आदमी के साथ एक और शख्स भी था। मैं उसके साथ घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं ये देखकर दंग रह गया कि ये घर बहुत बड़ा था। घर के दरमियान में एक कोठी थी। हम उस कोठी की तरफ जा रहे थे। फिर जब हम करीब पहुंचे तो वो शख्स कोठी के अंदर जाने की बजाय मुझे कोठी की पिछली जानिब लेकर चला पड़ा। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, हमने सारी तकरीब का एहतमाम कोठी के पिछले हिस्से में किया है, हम वहीं जा रहे हैं। मैं उसके साथ साथ खामोशी से चलता जा रहा था। हम जो ही कोठी के पिछले हिस्से में पहुंचे तो खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोठी के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। मैं वहीं ठिठक कर रह गया। वो शख्स बोला, तुम रुक क्यों गए हो? मेरे साथ आओ। मगर मैं उनके साथ चल पड़ा। दोनों एक कब्र के पास जाकर रुक गए। वो शख्स जो मुझे मिठाई का ऑर्डर देने के लिए आया था बोला, हम जिन्नात हैं, यह कब्र हमारी बहन की है। मेरी बहन एक अजीब बीमारी की वजह से आज से 10 साल पहले मर गई थी, मगर हमारी माँ की वजह से उसके पास एक ऐसी ताकत है कि वो हर 14वीं की रात को ज़िंदा हो जाती है। मैं हैरान रह गया। और फिर सुबह ही वो तब्दील हो जाती है, फिर से मर जाती है, और हमें उसे ज़िंदा देखने के लिए पूरे साल 14 के चांद का इंतज़ार करना पड़ता है। अभी उस शख्स ने इतनी बात की थी कि वहाँ चंद औरतें और मर्द मुझे नज़र आने लगे। यकीनन वो सब जिन्नात थे जो मुझे इंसानों के रूप में नज़र आ रहे थे। वो जादू के जोर पर अचानक ही नमूदार हो गए। उनमें एक बूढ़ी औरत थी। उसके लंबे लंबे बाल थे और कमर तक लटक रहे थे। उसने हाथ में एक छड़ी ली हुई थी और वो बोली, हमारा ताल्लुक उन जिन्नात में से है जो जादू की वजह से सदियों से ज़िंदा हैं। हाथों में एक छड़ी ली हुई थी। वो बोली, हमारा ताल्लुक उन जिन्नात से है। फिर मुझे अपने इल्म से भी ये मालूम हुआ है कि अगर मेरी बेटी 14वीं की रात को किसी को पसंद कर ले और उससे मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी बेटी हमेशा के लिए ज़िंदा हो सकती है। जिस दिन पहली बार मेरा तुम्हारी दुकान के सामने से गुज़र हुआ था वो 14वीं की रात ही थी। तुम्हें देखते ही मेरी बेटी का तुम पर दिल आ गया। वो अक्सर बहाने बहाने से तुम्हारी दुकान पर बर्फ़ी लेने के लिए जाने लगी, मगर तुम्हारी शादी की खबर बर्दाश्त न कर सकी। इसलिए हम चाहते हैं कि आज ही हमारी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए। हमारी बेटी की रूह तुम्हारे इर्द गिर्द भटक रही है। इसकी रूह अभी इस कब्र से निकलकर तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है, मगर हम चाहते हैं कि वो रूह बनकर भटकने के बजाय हमारी तरह सदियों के लिए ज़िंदा हो जाए। मैं रोने लग गया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं इंसान हूँ, तुम जिन्नात हो, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बन सकता। सफ़ेद बालों वाली औरत ने कहा,
اگر ہم تمہیں مار دیں تو پھر رشتہ بن سکتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں نے ان میں سے ایک جن سے کہا، آج 14ویں کی رات ہے، آج ٹھیک 12 بجے ہماری بیٹی زندہ ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ زندہ ہوئی ہم یہ شادی کی تقریب کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ان کی کس طرح سے منت سماجت کروں کہ یہ جنات مجھے جانے دیں۔ اتنے میں وہاں ایک ہلچل محسوس ہونے لگی، ایک آواز گونجنے لگی۔ اچانک میں نے دیکھا ایک تخت ہوا میں معلق تھا، اس پر ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ چڑیل ہے یا پری ہے۔ اس پر ایک خوبصورت عورت تھی، اس کے دائیں بائیں 2 جن کھڑے تھے۔ وہ جن دیکھنے میں اس قدر بھیانک لگ رہے تھے کہ انہیں دیکھتے ہی کوئی بھی ڈر جاتا۔ تخت پر بیٹھی اس خوبصورت عورت کی آواز گونجی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مگر جو جنات مجھے لے کر آئے تھے اور وہ جو یہاں موجود تھے وہ سب خاموش تھے۔ ان کی خاموشی دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے تخت پر بیٹھی عورت سے کہا، میں انسان ہوں اور یہ جنات میری شادی اپنی چڑیل سے کرانا چاہتے ہیں جو کہ مر چکی ہے، مجھے ان سے بچا لے۔ تخت پر بیٹھی عورت نے ان سے کہا، میں کیا سن رہی ہوں؟ میں یہاں کی سردار ہوں، یہاں کا سارا اختیار میرے پاس ہے، تم لوگ میرے علم میں لائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کہہ کر تخت سے بیٹھی عورت نے قبر کو غور سے دیکھا۔ قبر کے اندر ایک ہلچل سی ہونے لگی۔ اچانک ایک بدروح قبر سے نکل کر ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھتے ہی کانپ گئی۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو میری دکان پر برفی لینے کے لیے آئی تھی۔ اس لڑکی نے سردار جنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہوتی ہو کہ تم مجھے روکو؟ اگر میں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس لڑکی کی یہ بات سن کر تخت پر بیٹھی عورت زور سے گرجی، خاموش لڑکی، تو پہلے ہی مری ہوئی ہے، تجھ سے مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے سفید بالوں والی عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو مجھے بتا کہ تیرا سارا خاندان یہاں جمع ہے، تو پھر کیا تم لوگوں نے اپنے سردار سے بغاوت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے بھی بتا دو تاکہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے۔ سفید بالوں والی عورت نے کہا، آپ ہماری سردار ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ میری یہی ایک بیٹی تھی، اس کے علاوہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں برسوں سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے 100 جتن کیے، میں نے بہت کچھ کیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو محنت میں نے کی ہے میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ ہماری سردار ہیں، آپ کو ہمدردی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، انسان کے ساتھ نہیں۔ سردار جنی نے کہا، تم لوگ انسان کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اگر تم اپنی بیٹی کو زندہ کرنا چاہتی ہو تو اپنی بیٹی سے کہو، جس جن کے ساتھ کہے گی اس جن کے ساتھ اس کی شادی کرا دی جائے گی۔ جن نے سردار کی بات سن کر وہ لڑکی غصے سے چیخی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی سوائے اس کے، اور تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ اس کی یہ بات سن کر تخت کے ارد گرد کھڑے جن آگے بڑھے تو دوسرے جنات انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ لڑکی ہوا میں اڑنے لگی، اڑتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ یہ سب کچھ اس نے اتنی جلدی کیا کہ کوئی اس کی اس حرکت کو سمجھ نہیں سکا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے قبر کے اندر لے جانے لگی۔ تخت پر بیٹھی جنی سردار چلائی، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ رک جاؤ، مگر وہ مسلسل مجھے قبر میں کھینچ رہی تھی اور میں چلا رہا تھا۔ میرا آدھا جسم قبر کے اندر جا چکا تھا۔ اسی دوران تخت پر بیٹھی اس جنی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ حیرت انگیز طور پر لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس نے مجھے کھینچ کر قبر سے نکال لیا۔ میرے ہاتھ میرے باہر نکلتے ہوئے وہ لڑکی چیختی چلاتی چنگھاڑتی قبر سے باہر نکلی اور پھر سے میری طرف لپکی، پر اس بار اس جنینی سردار نے اپنے لمبے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس لڑکی کی گردن سردار کے ہاتھ میں تھی، جبکہ اس کے خاندان والوں کو سردار کے ساتھ آئے 2 جنوں نے قابو کیا ہوا تھا۔ میں زمین پر گرا تھا، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ ارادہ کیا، سفید بالوں والی عورت نے اپنی چھڑی میری طرف پھینکی۔ اس کی چھڑی بہت سارے سانپوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ سانپ میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ یہ کہہ کر سردار نے اپنے ساتھ آئے 2 جنوں کو حکم دیا کہ ان سب کو قید کر لو، اب یہ سردار سے بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ جنات بہت باغی ہو گئے ہیں۔ تب سردار اور ان جنوں کا مقابلہ ہونے لگا۔ ان 2 جنوں نے سب جنات کو پکڑ کر ایک تھیلے میں بند کرنا شروع کر دیا۔ قبر والی چڑیل کی گردن سردار کے ہاتھوں میں آ گئی۔ سردار عورت نے اپنا دوسرا ہاتھ چڑیل کی طرف بڑھایا۔ جنی کے اس ہاتھ میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ خوبصورت انگوٹھی پر ایک بہت بڑا نگینہ جڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ نگینہ اس چڑیل لڑکی کی طرف کیا تو وہ چڑیل
लड़की हवा बनकर सरदार के नगीने की तरफ जाने लगी। फिर वो चुड़ैल हवा की मानिंद पूरी की पूरी सरदार की अंगूठी के नगीने में चली गई और वो जिन दोबारा से सरदार जिन्नी के तख्त के करीब जाकर खड़े हो गए। एक जिन के हाथ में जिन्नात से भरा हुआ थैला था। ये सब कुछ ख़त्म हुआ तो मेरे इर्द गिर्द के सांप भी गायब हो गए। सरदार जिन्नी मुझसे मुखातिब हुई और बोली, ये चुड़ैल आज 14वीं चांद की रात में फिर जिंदा हो जाती, इसीलिए मैंने इसे अपनी अंगूठी में कैद कर लिया है। तुम यहाँ से चले जाओ, वापस मुड़कर इधर मत आना। ये सब कुछ मैं खुली आंखों से देख रहा था। पता नहीं किस तरह बर्दाश्त कर रहा था कि अचानक मुझे चक्कर आ गया। मैं गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अम्मी मेरे पास बैठी थी। मुझे होश में आता देखकर अम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोली, तुम रास्ते में बेहोश हो गए थे, 2 आदमी तुम्हें यहाँ घर पर छोड़ गए हैं। पूरे 5 घंटे के बाद तुम होश में आए हो। मेरे इर्द गिर्द नज़ीर चचा चची और उल्फत खड़ी थी। अम्मी मुझे सही सलामत देखकर सभी खुश हुए थे। 1 माह के अंदर मेरी उल्फत के साथ शादी हो गई, मगर इस दौरान वो चुड़ैल मुझे दोबारा नज़र नहीं आई। हस्बे मामूल एक दिन मैं दुकान पर गया तो रहमत चचा मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं ना कहता था। वो लड़की जो बर्फ़ी ख़रीदने आती थी, मुझे देश से देखकर अजीब महसूस होता। 1 माह बाद उस लड़की का जिक्र रहमत चचा की ज़ुबान से सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। वो बोले, कल रात मेरे घर एक आमिल आया था। वो किसी चुड़ैल को ढूंढता फिर रहा था। उसने मुझसे कहा, उसे पता चला है कि एक अनजान लड़की कुछ अरसे से इस इलाके में घूम रही है। वो हमारी दुकान पर बर्फ़ी लेने आती है। तफसील पूछने पर पता चला कि ये लड़की चुड़ैल है। 14वीं की चांद की रात गुजरी है, इसलिए इस चुड़ैल ने उस आमिल के बेटे को कत्ल किया है। ये आमिल बहुत ताकतवर है। इसने इस चुड़ैल को पकड़ ही लिया, मगर कोई सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल इसे उस आमिल से छुड़ा कर ले गई। मैंने ये सुना तो बोला, ये आप क्या कह रहे हैं रहमत चचा? कोई भी चुड़ैल इंसानों के अंदर इस तरह आज़ादी से कैसे घूम सकती है? रहमत चचा बोले, जिन्नात के पास बहुत ताकत होती है। वो हमारी दुनिया में आ तो सकते हैं, मगर हम उन्हें पहचान नहीं सकते। रहमत चचा की बातें सुनकर मैं खौफ से कांप गया। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं किस तरह मौत के मुंह से वापस आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ एक बहुत ही ज़्यादा अनोखी औरत थी, जिसने मुझे इस सब चक्कर से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की थी। मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया कि मैं तुम्हारे लिए दुआएं किया करती थी। उस दिन भी जब तुम घर से ज़्यादा देर के लिए गायब हो गए तो मैं तुम्हारा ही सोच रही थी। फिर मुझे अजीबोगरीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे लगा कि तुम किसी मुश्किल में हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी, शायद इसीलिए जिन्नात ने तुम्हें छोड़ दिया। उसके बाद मेरी माँ ने कहा, तुम आइंदा घर से अकेले बाहर मत जाना। जिन्नात का कुछ पता नहीं होता, ये कब दोबारा से ज़िंदा होकर तुम्हें तंग करने लगे। मैं भी अपनी माँ की बात समझ गया था, क्योंकि उस दिन भी मुझसे यही गलती हुई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।